کا ہے पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। यानी इंसान को ये मालूम नहीं है, इंसान को ये पता नहीं है किस वक्त उसका आबो दाना इस दुनिया से कट कर और इस दुनिया से वो चले जाए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। इंसान तो 100 साल के लिए कमाई रखता है, इंसान चाहे वो 150 साल के लिए भी कमाई रख सकता है, लेकिन नहीं, ये इंसान की भूल है। ये मौत किसी को फुर्सत नहीं देती है, ये मौत किसी को वक्त नहीं देती है। इंसान के पास चाहे कितनी भी दौलत हो, लेकिन याद रखिए मौत का ये जाम जो है एक ना एक दिन ये प्याला सब ने पीना है, सब ने इस दुनिया से चले जाना है। और इस वक्त मेरा मकसद आपके सामने तकरीर करने का नहीं है, चंद बातें आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आप सारे अहबाब जानते हैं इस वक्त ये माह सियाम का मुक़द्दस बरकत और अज़मत वाला महीना है। इसमें जो है आज ये जो बेटी इंतकाल कर गई बिस्मा नाम की, तो हम दुआ करते कि अल्लाह ताला इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत अता फ़रमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। याद रखना मेरे नौजवानों, मौत ये मत सोचे कि आप इंसान कि हम 50 साल जीने के बाद मौत हमें आएगी, या 60 साल या 70 साल जिएंगे उसके बाद मौत आएगी। नहीं, ये इंसान की भूल है, ये इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ़ी में पड़ा है। इंसान ये सोच बैठा है कि अब मैं 50 साल 60 साल 70 साल की ज़िंदगी गुजारूं और गुजारने के बाद फिर इस दुनिया से चले जाऊं। ये हमारी और आपकी भूल है। मौत ये किसी वक्त भी आ सकती है, किसी आन भी आ सकती है। अब हमने इस मौत के लिए हम सब ने तैयारी करनी है, सब ने हमेशा ये खौफ रखना है, ये डर रखना है, आखिर एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, ये दुनिया छोड़ जाना है, किसी ने इस दुनिया में नहीं रहना है। आज तक कितने आप जो है हमारे आबो अजदाद में कितने थे ऐसे जो सारे के सारे इस दुनिया से चल बसे। तो याद रखना एक न एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है। अब इस दुनिया में रहकर हमें जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों को करने के लिए कहा है उन्हीं बातों को करना चाहिए, और जिन बातों से अल्लाह तबारक व तआला ने और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों से रोका है उनसे रुकना चाहिए। वो काम नहीं करना चाहिए जो खिलाफ शरआ काम हो, जो खिलाफ शरआ काम हो वो काम हमें और आपने नहीं करना है। याद रखिए मेरे दोस्तों, ये दुनिया, ये ज़िंदगी ये चंद दिनों की है, चंद दिन की ज़िंदगी है, एक न एक दिन सब ने इस दुनिया से चले जाना है। और मैं आपको बता दूं, हम और आप कितनी मौत की फिक्र में लगे हुए हैं। दुनियावी मामलात में हम देखे सबसे आगे तो जो है होते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाने में हम आगे होते जा रहे हैं। लेकिन काश कभी आपने सोचा आप जो कमाई कर रहे हैं, आप जो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, याद रखना आपने कब्र में अपना हिसाब देना है। और बच्चों के लिए जो प्रॉपर्टीज़ छोड़ कर जा रहे हैं आप, क्या पता वो बच्चे कल को वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करके, और वो कब्र में आपको हिसाब देना होगा। जिसने वो जायदाद वो प्रॉपर्टी उस बच्चे के लिए छोड़ी उसने जवाब देना होगा। तो लेकिन याद रखिए, जवाब देने के लिए हम और आप तैयार हो जाए कि हमें उससे कब्ल उससे पहले मौत की तैयारी करनी है। अल्लाह का खौफ दिल में रखना है, अल्लाह का डर दिल में रखना है। जब हम ये काम करेंगे इंशाअल्लाह दुनिया में रहना भी हमारा कामयाब होगा और कल आखिरत में भी हम कामयाब और कामरान होते हुए नज़र आएंगे। मैं आपको बता दूं हम कितने गाफिल हो चुके हैं। आज अल्लाह तबारक व तआला का फजल एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी करम नवाजी हम पर ये फरमाई, हमें और आपको ये माह सियाम का मुक़द्दस अज़मत और बरकत वाला महीना अता किया है। इस माह मुबारक में खूब अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी, खूब अल्लाह का जिक्र करना चाहिए था, और रो रो के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं हमें करनी चाहिए थी कि मौला हम बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन आज तेरी बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा करते हैं। ये माह सियाम के ये मुक़द्दस दिन, ये अज़मत वाले दिन अभी बहुत कई दिन हमारे पास मौजूद है। इसमें हम और आप खूब अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का खौफ खाएं। क्या पता आने वाला माह सियाम हमें और आप में किसी को नसीब हो या ना हो। लिहाजा इसी माह सियाम में
آج اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کریں گے انشاءاللہ رب تبارک و تعالی بڑا کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار محبت الفت کرتا ہے۔ آپ ماں کی محبت کیا ہے، باپ کی الفت کیا ہے، آپ اس باپ کے کلیجے سے پوچھئے جو باپ اس وقت اپنی بچی کا جنازہ پڑھ رہا ہے، اپنی بچی کے جنازے پر یہاں پر شریک ہے، اس باپ سے پوچھو اس کا دل کیا کر رہا ہوگا، کس طریقے سے اس کا دل پھٹا جا رہا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے یہ خالص انہی کے ساتھ نہیں تو ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہماری بچوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالی کا خوف کھائیں، لہذا کل قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ جہنم کا جو سب سے ہلکا، سب سے ادنا، جو سب سے بالکل چھوٹا عذاب ہوگا وہ جہنمی کے پاؤں کے نیچے آگ کا جوتا رکھا جائے گا، اور اس آگ کے جوتے کی یہ گرمی ہوگی، اس کا جو دماغ ہے سر کے اندر دماغ وہ کھولتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ کیا ہماری اور آپ کی طاقت ہے یہ عذاب برداشت کرنے کی؟ قطعاً ہم یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں پھر ہم غفلت والی زندگی کیوں گزار رہے ہیں، ہم جو ہے خلاف شرع کام کیوں کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیوں کر رہے ہیں؟ لہٰذا ابھی ہمارے پاس موقع ہے، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں۔ آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں گے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اللہ کے صحابہ میں سے ہے، اور یہ ایک گھاس کا تنکا ہاتھ میں اٹھاتے، کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب نہ لیتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب نہ لیتا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ عشرہ مبشرہ یہ 10 صحابی ہے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، اور اس میں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا خوف کتنا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کا کتنا ڈر تھا۔ وہ جب روتے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اور آپ جس نبی کی امت میں سے ہے، ہمارے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اٹھ کر ہم گنہگاروں کے لیے دعائیں کی ہے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اب بتاؤ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے خلاف ہم اور آپ اگر زندگی گزاریں گے، کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان پکڑ کر پوچھا، اے امتی بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ جبکہ اللہ کے نبی یہ فرمائیں گے کہ میں نے تیرے لیے دنیا میں کیا کیا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہے ایک امتی کی خاطر۔ لہٰذا آپ سے یہی التماس ہے، آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمیشہ اللہ کا خوف دل میں بسائے رکھو، خدا کا خوف رکھو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب اور کامران ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو